अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अल्लाहुम्मा इफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्हम्दुलिल्लाह अल अरबिय्युल तालिबीन का दूसरा हिस्सा हमारा जारी था। तो जो हमारा सबक जारी था वो अद्दर्स सानी दूसरा सबक था अल अमलु पेशे के बारे में। तो ये सबक हमने मुकम्मल कर लिया था। इसकी तमरीन को हल कर रहे थे। 3 तमरीन हमने पिछले लेक्चर के अंदर हल कर ली थी। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर अभी तक समाप्त नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट दी हुई है, वहाँ से जाकर आप समाप्त कर सकते हैं। आज हमने चौथी मश्क को हल करना। तो सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल शाहज़ेब तारिक पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहले से मौजूद थे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नया आने वाला लेक्चर आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। और आपको बताते चलें कि अल अरबिय्युल तालिबीन अल मुस्तविल अव्वल सानी सालिस राबे के तमाम लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, वरना चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से भी आप समाप्त कर सकते हैं। और अपने अजीज़ व क़ारिब को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अत-तदरीबुर राबे चौथी मश्क। मिसाल के मुताबिक दर्ज झैल तमरीन का इजरा कीजिए। अंता आतिलुन, ये लफ्ज़ दिया हुआ है, आगे लिखा हुआ है हल अंता आतिलुन अनिल अमली। हल अंता आतिलुन अनिल अमली। आगे नाम अना आतिलुन अनिल अमली। तो ये हमें उन्होंने मिसाल दी है। इस मिसाल के ज़रिए हमें ये समझ आ रहा है कि जो उन्होंने पहले वर्ड दिए हैं अंता और आतिलुन, अंता जो है उन्होंने वो आप देखें तो सवाल के अंदर यूज़ किया है और आतिलुन वो भी सवाल के अंदर यूज़ किया है। हल और अंता यूज़ किया है आतिलुन अनिल अमली, ये उन्होंने यूज़ किया। और आगे देखें नाम अना आतिलुन अनिल अमली, ये उन्होंने सवाल जवाब बनाया। तो इसी के मुताबिक हमने जो सवाल जवाब बनाने। नीचे देखें आप अंती आतिलतुन है, जैसे ऊपर था हल अंता आतिलुन अनिल अमली, इसी तरह हम नीचे लेकर आएंगे हल अंती लेकर आएंगे। ऊपर अंता था तो उन्होंने कहा था कि अंता से आपने सवाल करना है, तो नीचे अंती है तो अंती को हमने सवाल के अंदर लाना है। हल अंती, आगे आतिला तुन लेकर आना है। ऊपर आतिलुन था तो नीचे यहाँ पे हल अंती आतिला तुन लेकर आए हैं अनिल अमली, ये जवाब सवाल आएगा। हल अंती आतिला तुन अनिल अमली, ये सवाल आ गया। आगे जवाब लेकर आएंगे वो आएगा नाम अना आतिला तुन अनिल अमली, क्योंकि उन्होंने पीछे आतिला तुन मोनस लेकर आए तो यहाँ पे भी हम मोनस ही लेकर आएंगे नाम अना आतिला तुन अनिल अमली। आगे अंतुमा मुवज़्ज़फ़ुन, अंतुमा मुवज़्ज़फ़ुन, ये सवाल दिया हुआ उन्होंने। तो ये उन्होंने हमें ऑप्शन दिए हैं, वर्ड दिए हैं, तो इसके मुताबिक हमने सवाल जवाब बनाने हैं। तो पहला जो सवाल बनाएंगे हल अंतुमा लेकर आएंगे। ऊपर जैसे अंता फिर अंती, यहाँ पे हम हल अंतुमा लेकर आएंगे। और ऊपर जैसे आतिलुन था तो यहाँ पे हम मुवज़्ज़फ़ुन लेकर आ जाएंगे। जैसे ऊपर था आतिल तो यहाँ पे मुवज़्ज़फ़ लेकर आएंगे। सवाल बनाएंगे हल अंतुमा मुवज़्ज़फ़ुन अनिल अमली, हल अंतुमा मुवज़्ज़फ़ुन अनिल अमली। आगे से जवाब आएगा नाअम, नहनु लेकर आएंगे, तस्निया के लिए हम नहनु लेकर आएंगे नाअम नहनु मुवज़्ज़फ़ुन अनिल अमली, ये जवाब आएगा। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है अंतुम और मुवज़्ज़फ़ुन लिखा हुआ है। तो सवाल बनाएंगे पहला हल अंतुम लेकर आएंगे, हल अंतुम मुवज़्ज़फ़ुन अनिल अमली, हल अंतुम मुवज़्ज़फ़ुन अनिल अमली। आगे से जवाब लेकर आएंगे नाअम नहनु मुवज़्ज़फ़ुन अनिल अमली, ये जवाब आ जाएगा। आगे चलते हैं अंता तालिबुन जामिय्युन, ये उन्होंने हमें सवाल दिया है तो इसके मुताबिक हमने सवाल जवाब बनाने हैं। तो सवाल बनाएंगे हल अंता, जैसे पीछे ऊपर गुजरा था हल अंता, यहाँ पे भी वैसे ही आएगा हल अंता। आगे हमने जैसे पीछे आतिल मुवज़्ज़फ़ुन गुजरा था ये नहीं लेकर आना, हमने लेकर आना है तालिबुन जामिय्युन अनिल अमली, ये हमने लेकर आना है हल अंता तालिबुन जामिय्युन अनिल अमली, ये हमने सवाल बनाया। आगे से जवाब लेकर आएंगे नाअम अना तालिबुन जामिय्युन अनिल अमली, ये जवाब आएगा। आगे चलते हैं अंती तालिबतुन जामिय्यतुन, ये मुन्नस के लिए आ गया। तो सवाल बनाएंगे हल अंती तालिबतुन जामिय्यतुन अनिल अमली, ये सवाल आ गया। आगे जवाब लेकर आएंगे नाअम अना नाम अना तालिबतुन जामिय्यतुन अनिल अमली, ये जवाब आ जाएगा। आगे चलते हैं तारिकुन, तारिकुन को हम सवाल के अंदर लेकर आएंगे हल तारिकुन, हल तारिकुन, आगे ज़बून लिखा हुआ है तो ये भी सवाल के अंदर लेकर आएंगे हल तारिकुन ज़बून, जैसे जहाँ पे आतिलुन था वहाँ पे हम ज़बून लेकर आ गए हैं हल तारिकुन ज़बून अनिल अमली, ये सवाल है। आगे से जवाब लेकर आएंगे नाअम तारिकुन ज़बून अनिल अमली, ये जवाब आ जाएगा। आगे चलते हैं सलवा
زبونتن یہ مونس کے لیے، تو سوال بنائیں گے حل سلوہ زبونتن عن العملی، یہ سوال آئے گا، اور جواب آئے گا نعم سلوہ زبونتن عن العملی، یہ جواب آ جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، الرجلانی موظفن، الرجلانی موظفن، یہ انہوں نے ہمیں ورڈ دیے ہیں، تو اس کے مطابق ہم نے سوال جواب بنانا ہے۔ حل رجلانی موظفانی عن العملی، یہ سوال آگے جواب آئے گا نعم رجلانی موظفانی عن العملی۔ اس طرح یہ ہماری چوتھی مشق کلیئر ہو چکی ہے، تو آگے ہم پانچویں مشق کی طرف چلتے ہیں۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، تمرین کا اجرا کیجئے جیسے مثال دی ہوئی ہے، تو مثال دیکھیں آپ، انت عاطل، جیسے اوپر تھا انت عاطل، اسی طرح یہ بھی انت عاطل لکھا ہوا ہے، تو آگے لکھا ہوا ہے حل انت عاطل عن العملی، تو آپ کو یہاں سے لگ رہا ہوگا کہ یہ سیم ہے، جیسے اوپر تھا حل انت عاطل عن العملی، یہاں پہ وہی آ گیا حل انت عاطل عن العملی، لیکن نہیں، اگر آپ آگے دیکھیں لست عاطلا عن العملی، یہاں سے چینجنگ ہو گئی ہے، اوپر والی مشق کی نیچے والی مشق کے ساتھ، اوپر تھا نعم انا عاطل عملی، یہاں پہ آ گیا لست، نیچے افعال ناقصہ آ گیا، نفی کر دیے لست عاطلا عن العملی۔ یہ آپ نے مثال کو ذہن میں رکھنا ہے، تو نیچے ہم تمرین کو حل کرتے ہیں۔ انتی عاطلتن، انتی عاطلتن، جیسے اوپر والی مشق کو ہم حل کر کے آئے ہیں، اسی طرح یہ بھی مشق حل کرنی ہے۔ حل انتی، سوال بنائیں گے حل انتی عاطلتن عن العملی، جہاں پہ آپ دیکھیں نا انتا اوپر دیا ہوا ہے اور عاطل لکھا ہوا ہے، آگے سوال کے اندر دیکھیں انتا اور عاطل جہاں پہ دیا ہوا ہے وہیں پہ ہم نے انتی اور عاطلتن لے کر آ جائیں گے تو ہمارا سوال درست ہو جائے گا، حل انتی عاطلتن عن العملی، اور آگے سے جواب لے کر آئیں گے ہم لست عاطلتن، عاطلتن کیوں لے کر آئیں گے؟ کیونکہ افعال ناقصہ کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے، لست عاطلتن عن العملی، یہ جواب آ جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، انتما موظفن، انتما موظفن لکھا ہوا ہے، تو سوال بنائیں گے حل انتما لے کر آئیں گے، جیسے اوپر تھا حل انتا حل انتی، یہاں پہ حل انتما آ جائے گا، اور عاطلتن یا عاطلتن کی جگہ ہم لے کر آئیں گے موظفن لے کر آئیں گے، تو سوال بنائیں گے حل انتما موظفانی، حل انتما موظفانی عن العملی، یہ سوال بنائیں گے، آگے سے جواب لے کر آئیں گے وہی آئے گا لسنا لے کر آئیں گے، کیونکہ تسنیہ ہے تو تسنیہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوگا، جمع متکلم کا، لسنا موظفین عن العملی، یہ جواب آئے گا۔ آگے چلتے ہیں، انتم موظفون لکھا ہوا ہے، جو سوال بنائیں گے تو سوال آئے گا حل انتم موظفون عن العملی، تو یہ سوال ہے تو جواب آئے گا لسنا موظفین عن العملی، یہ جواب آ جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، انت طالب جامعی، جیسے اوپر مشق حل کر کے آئے تھے اس کے اندر یہی بنایا تھا حل انت طالب جامعی، تو اس کا جواب تھا نام انا طالب جامعی، تو یہاں پہ ہم لے کر آئیں گے لست طالبا جامعی، یہاں پہ جواب آئے گا لست طالبا جامعا۔ تو آگے چلتے ہیں، انتی طالبۃ جامعیۃ لکھا ہوا ہے، تو سوال بنائیں گے حل انتی طالبۃ جامعۃ لست طالبۃ جامعۃ، یہ جواب آ جائے گا لست طالبۃ جامعۃ۔ آگے چلتے ہیں، طارق زبون لکھا ہوا ہے، تو سوال بنائیں گے حل طارق زبون، اور آگے سے جواب آئے گا لیسا طارق زبون، لیسا طارق زبون، طارق جو ہے وہ اس کا فعل ناقصہ کا اسم بن جائے گا، اور زبون اس کی خبر بن جائے گی۔ تو آگے چلتے ہیں، سلوى زبونتن، تو سوال بنائیں گے حل سلوى زبونتن، تو جواب آئے گا لیست سلوى زبونتن۔ آگے چلتے ہیں، الرجلانی موظفن، تو سوال بنائیں گے حل الرجلانی موظفانی، تو جواب آئے گا لیس الرجلانی موظفین۔ تو اس طرح یہ ہماری پانچویں مشق کمپلیٹ ہو چکی ہے، تو آگے ہم چھٹی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ التدریب السادس، چھٹی مشق، تمرین کا اجرا کیجئے جیسے مثال دی ہوئی ہے، دیکھیں آپ نیچے زبون لکھا ہوا ہے، آگے لکھا ہوا ہے حل انت صاحب المقہا، آگے لکھا ہوا ہے لست صاحب المقہا انما انا زبون، یہ انہوں نے ہمیں مثال دی ہے، تو اس کے مطابق ہم نے لے کر آنا ہے۔ نیچے دیکھیں آپ مدرسۃ لکھا ہوا ہے، تو آگے لکھا ہوا ہے حل انتی طالبۃ، کیا آپ طالبہ ہیں؟ تو آگے سے وہ کہے گی نہیں میں طالبہ نہیں ہوں، میں مدرس ہوں، بلکہ میں مدرسہ ہوں، یہ ہم نے اس طرح جواب لے کر آئیں گے۔ تو اس کی عربی آئے گی لست طالبۃن، جیسے اوپر تھا لست صاحب المقہا، اسی طرح یہاں پر آئے گا لست طالبۃن، لست طالبۃن، نہیں میں طالبہ نہیں ہوں، انما انا مدرسۃ، یہ جواب آئے گا۔ آگے چلتے ہیں،
मुवज़्ज़फ़ुन लिखा हुआ है आगे, तो मुवज़्ज़फ़ुन कहते होते हैं मुलाजिम को, और लिखा हुआ है आगे हल अंता सय्यदुन, क्या आप सय्यद कहते होते हैं सरदार को, क्या आप मालिक हो, तो आगे से वो कहेंगे नहीं मैं सरदार नहीं हूँ, सय्यद नहीं हूँ, मैं मुवज़्ज़फ़ुन मुलाजिम हूँ। तो इसकी हम अरबी बनाएंगे लस्तु सय्यदन, मैं सय्यद नहीं हूँ, मैं मुलाजिम मैं सरदार नहीं हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ। इन्नमा अना मुवज़्ज़फ़ुन, बेशक मैं मुवज़्ज़फ़ुन मुलाजिम। आगे चलते हैं। मशगूलतुन लिखा हुआ है हल अंती मुतफर्रिगतुन, ये उन्होंने हमें सवाल दिया है, तो इसके मुताबिक हमने जवाब लेकर आना। पहले कहना है हमने नहीं, हम जो है मुतफर्रिगा नहीं है, लस्तु मुतफर्रिगतन, नहीं मैं फारिग नहीं हूँ। इन्नमा अना मशगूलतुन, बेशक मैं मशगूल हूँ। जो उन्होंने वर्ड दिए मतलब मशगूलतुन, मुवज़्ज़फ़ुन, नादिलुन, ये हमने एंड पे लेकर आना है इन्नमा अना के बाद। जैसे इन्नमा अना नादिलुन, नीचे इन्नमा अना मुदीरतुन, इन्नमा अना तालिबुन, इन्नमा अना मरीदुन, इस तरह हमने ये हल करना है। और जो उन्होंने कहा हुआ है सय्यदुन मुतफर्रिगतुन साहिबुल मतअमी, इसको हमने इस तरह हल करना है लस्तु मुतफर्रिगतन, लस्तु साहिबुल मतअमी, लस्तु मुदर्रिसतन, नहीं मैं जो मुदर्रिसा नहीं हूँ, नहीं मैं आलिम नहीं हूँ, नहीं मैं फारिग नहीं हूँ। ये इस तरह हमने हल करना है, नहीं मैं फारिग नहीं हूँ, जी हाँ बेशक मैं जो है मशगूल हूँ। तो इस तरह हमने मशगूल करना, कोई मुश्किल नहीं है। आगे आ रहा है वर्ड नादिलुन, नादिल कहते होते हैं वेटर को। हल अंता साहिबुल मतअमी, क्या आप मतअम कहते होते हैं पकवान को, साहिब मतलब होटल के मालिक। हल अंता साहिबुल मतअमी, क्या आप होटल के मालिक हो। आगे से वो कहेगा नहीं मैं होटल का मालिक नहीं हूँ, बेशक मैं जो हूँ वो वेटर हूँ। लस्तु साहिबल मतअमी, लस्तु साहिबल मतअमी, नहीं मैं होटल का मालिक नहीं हूँ। आगे से इन्नमा अना नादिलुन, बेशक मैं वेटर हूँ। आगे मुदीरतुन लिखा हुआ है, आगे सवाल दिया उन्होंने हल अंती मुदर्रिसतुन, क्या आप मुदर्रिसा हो, क्या आप उस्तानी हो। तो आगे से वो कहेंगी लस्तु मुदर्रिसा तन, नहीं मैं उस्तानी नहीं हूँ। इन्नमा अना मुदीरतुन, बेशक मैं प्रिंसिपल हूँ। आगे तालिबुन, तालिब, हल अंता आलिमुन, क्या आप आलिम हो, आलिम दीन हो। आगे से वो कहेगा नहीं मैं आलिम नहीं हूँ। लस्तु आलिमन, नहीं मैं आलिम नहीं हूँ। तो फिर क्या हो, आगे उन्होंने वर्ड दिया हमें तालिब का, कि आपने कहना है कि मैं तालिब हूँ। इन्नमा अना तालिबुन, मैं तालिब हूँ। तो पूरा जुमला बनेगा लस्तु आलिमन इन्नमा अना तालिबुन। आगे चलते हैं। आप मरीदतुन लिखा हुआ है मरीज। हल अंती बिखैरिन, क्या आप बखैरियत हैं, मतलब आप अच्छे हैं, आपकी तबीयत ठीक है। तो आगे से वो कहेगा नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लस्तु बिखैरिन, मैं ठीक नहीं हूँ। इन्नमा अना मरीज़तुन, मैं मरीज़ हूँ। आगे आज़बु लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है हल अंता मुतज़व्विजुन, तो हमने कहना नहीं लस्तु मुतज़व्विजन, लस्तु मुतज़व्विजन इन्नमा अना आज़बु। आगे आमिलुन, हल अंता साहिबुल अमली, इसका जवाब आएगा लस्तु साहिबल अमली इन्नमा अना आमिलुन। आगे आमिलतुन, हल अंती साहिबा तू अमलिन, तो साहिबा तू अमल की नफ़ी करनी है, लस्तु साहिबता अमलिन। तो इन्नमा अना के बाद हम आमिलतुन लेकर आ जाएंगे, इन्नमा अना आमिलतुन। तो मुवज़्ज़फ़ुन लिखा हुआ है मुलाजिम, तो सवाल उन्होंने दिया हल अंता साहिबु शरीकातिन, क्या आप कंपनी के साहिब हैं, मैनेजर हैं। तो आगे से उन्होंने कहना नहीं मैं मैनेजर वगैरह नहीं हूँ, मैं मुलाजिम हूँ। तो लस्तु साहिबा शरीकातिन, और जो आगे कहेगा वो इन्नमा अना मुवज़्ज़फ़ुन, मैं मुलाजिम हूँ। आगे आतिलतुन लिखा हुआ है आतिलतुन, हल अंती आमिलतुन, आगे उन्होंने सवाल दिया हल अंती आमिलतुन, तो आमिला से नफी करनी, लस्तु आमिलतन इन्नमा अना आतिलतुन, ये जवाब आएगा। आगे उदवुल मजलिसी, सवाल दिया हुआ है हल अंता मसऊलुल मजलिसी, तो जवाब आएगा इसका लस्तु मसऊलल मजलिसी, और जवाब आएगा इन्नमा अना उदवुल मजलिसी। आगे दाइयतुन लिखा हुआ है हल अंता मुहादिरुन, हल अंता मुहादिरुन, जवाब आएगा लस्तु मुहादिरन, लस्तु मुहादिरन इन्नमा अना दाइयतुन। आगे फ़कीरतुन, हल अंती सरियतुन, आगे से जवाब आएगा लस्तु सरियतन इन्नमा अना फ़कीरतुन। आगे बतीउन लिखा हुआ है हल हाजा सरीउन, इसका जवाब आएगा लैसा हाजा सरियन इन्नमा हुआ बतीउन। आगे गायबुन लिखा हुआ है हल तारिकुन हाजिरुन, क्या तारिक हाजिर है। लैसा तारिकुन हादिरन, नहीं तारिक हाजिर नहीं है। और आगे से कहेगा इन्नमा हुआ गायबुन, बेशक वो गायब है।
تو یہ ہماری 6 مشقیں کلیئر ہو چکی ہیں. آگے جو 7ویں 8ویں 9ویں مشق آ رہی ہے وہ ہم آپ کو اگلے لیکچر میں دیں گے. ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے, میں اینڈ اسکرین پہ بھی پلے لسٹ دے دوں گا, وہاں سے جا کر آپ سماعت کر لیجیے گا. اگر کسی قسم کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا میری کوئی غلطی ہو اس کے لیے ضرور رہنمائی فرمائیے گا. نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیے گا, وہاں پر آ کر رابطہ ضرور کر فرما لیجیے گا. جزاکم اللہ خیرا. اللہ حافظ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. مرشد شکریہ تار کا شکریہ تار مرشد شکریہ تار کا شکریہ تار مرشد